Assalamu alaikum and welcome to a new episode of script analysis series from the platform of Zara Hatke. Before we move forward, आपको सिर्फ बताते चलें कि ये किसी भी सूरत में बाय सेल कॉल नहीं है. इट इज़ जस्ट एनालिसिस बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो हम आपकी खिदमत में ला रहे हैं. जो प्राइस डेटा इसमें हमने लिया है दैट स्टार्ट्स 1 दिसंबर 2023 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक, और जो टेक्निकल चार्ट्स इसमें यूज़ किए हैं वो मंथली, वीकली और डेली के बेसिस पे हैं. तो आए चलते हैं आज के स्क्रिप्ट एनालिसिस पे. ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड जो है ये फुली ओन्ड सब्सिडरी है स्टॉक एक्सचेंज की टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक और बहुत अच्छी कंपनी है एवॉन्सियन लिमिटेड की, जिनका प्राइम बिजनेस जो है वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना है और डेटा स्टोरेज मॉनिटरिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सटेंड करना है. दे स्पेशलाइज इन ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एक्शनेबल आउटकम्स, जो कि उसमें प्रोडिक्शंस जो सोर्सेज हैं या मोनेटाइजेशंस की जो बेनिफिट्स हैं और जो न्यू डेटा प्रोडक्ट्स हैं उनकी फील्ड्स में ऑक्टोपस डिजिटल काम करता है. इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स हैं जो पिछले कोई 8-9 महीनों से काफ़ी एक्टिवली हम देखते हैं इसकी पार्टिसिपेशन स्टॉक एक्सचेंज की डेली प्रोसीडिंग्स में, और जहां पे हमने इसकी प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखी और काफ़ी तेज़ी से ऊपर आते हुए देखा. अगर करंट प्राइस की हम बात करते हैं एज ऑफ 13 सितंबर इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी दैट वाज 102 रुपीस पॉइंट 61 पैसेस. इसकी जो क्लोजिंग है दैट इज इन दिसंबर. बाकी डेटा या आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या पीएसएक्स के पोर्टल या किसी भी ऑनलाइन साइट पे दिस ऑल डेटा इज अवेलेबल. अगर हम इसकी लास्ट पे आउट की बात करते हैं तो 31/12/2022 तक के पीरियड के लिए इसने 15% बोनस की अनाउंसमेंट की थी. उसके बाद से इसकी कोई भी जो पे आउट है वो पीएसएक्स के पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है. इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी है. जो वनरेबिलिटीज़ अगर हम इसकी डिस्कस करें तो वन ऑफ द वनरेबिलिटीज़ इज़ दैट इट इज़ वेरी फास्ट पेस जो है ना शेयर मूवमेंट इसकी देखते हैं, और जिसमें हम काफ़ी हाई वॉलेटिलिटीज़ देखने में आई है इसके शेयर्स के अंदर, जिसको आगे हम टेक्निकल चार्ट्स की मदद से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे. अगर अगर हम इसके मंथली चार्ट पे एक नज़र डालते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिसंबर ऑनवर्ड इसका कोई फिक्स चैनल हमें ऑलमोस्ट मार्च के एंड तक बनता हुआ नज़र नहीं आया था, जहां पे इसकी प्राइसेस में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं डेवलप हुआ. तो अगर हम सेफली कहें तो जनवरी ऑनवर्ड अगर इसका जो ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो इशू आता है कि जिसका स्टार्ट अगर हम जनवरी से लेते हैं उसका जो लोअर जो चैनल है फिर वो हमें जनवरी से नहीं अवेलेबल हो सकता. तो उसके लिए हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ता है मार्च की जो कैंडल है उस तक. इन शॉर्ट ये एक प्रॉपर चैनल नहीं है, या इट इज़ अ वेरी वीक चैनल जिसको हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में ऑक्टोपस के जो शेयर्स हैं वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन में मूव कर रहे हैं. इट दे आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन. वो इस वक्त जो उनकी मूवमेंट है वो डिमांड और उसकी जो सूटेबिलिटी इन द स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बेस पे हम देख रहे हैं कि शेयर्स की मूवमेंट हो रही है. द सेम स्टोरी गोज ऑन द वीकली चार्ट, कि अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखते हैं तो वहाँ पे भी जो इसका ट्रेंड लाइन बननी चाहिए थी वो उस पे नहीं बन सकती. तो वी हैव टू अमेंड जो ट्रेंड लाइंस हैं जस्ट उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए, बट ये शो करती हैं जो स्क्रिप्ट है उसकी वीक मूवमेंट एज फार एज दी ट्रेंड लाइन इज कंसर्न. डेली चार्ट में आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा कि एज सच हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने 1 दिसंबर इसका फर्स्ट पैरामीटर रखा है तो वहाँ से इसका जो चैनल और जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है एज फॉर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वो पॉसिबल नहीं है. इसको हम फिर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ टाइम में जाके इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं.
انیشیلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنوری کی بگننگ سے لے کر اپریل کے اینڈ تک اس میں تھوڑا سا ہم نے کنسولیڈیشن کا ایک عمل دیکھا تھا، جہاں پہ ہم نے پرائس میں بہت زیادہ جو تھی فلکچویشن نہیں دیکھی، بٹ دا اسٹوری ٹرنز جو ہے اپریل کے مڈ میں، جس کے بعد ہم نے اس کی جو پرائسز ہیں اس میں بہت تیزی سے انکریز اور ڈیکریز دونوں دیکھی، جہاں پہ ہم نے اس کو کنٹینیوسلی 3 سے 4 اپر لاکس میں کلوزنگ لگاتے ہوئے دیکھا، وہیں پہ اسی ٹائم کے دوران ہم نے اس کو 3 سے 4 لوور کیپس میں بھی کلوزنگ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ہم اس کی پرائس ٹیبل جو ہے اس کے چارٹ پہ اگر آتے ہیں تو the same thing is very clear، کہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیریڈ ہے فرام جنوری کے سیکنڈ ویک سے اور آلموسٹ اپریل کے جو سیکنڈ ویک تک ہے، وہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت کنسالیڈیشن نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس میں جتنی تیزی سے آپ کو یہاں پہ پرائس اوپر جاتی ہوئی نظر آئی، اسی طرح سے پرائس آپ کو نیچے جاتے ہوئے بھی نظر آئی، اور یہی چیز آپ کو اس اسکرپٹ کے جو اگست کے جو ہے مڈ میں بھی آپ کو سیم سچویشن نظر آئی، کہ پرائس کو ہم نے دیکھا کہ اگست کی شروع میں بہت تیزی سے اوپر گئی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو پرائس کو اسی تیزی سے نیچے آتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس سٹاک کی والیٹیلیٹی جو ہے وہ آپ کو اس سے بہت کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ سٹاک جو ہے کتنا ایگریسیولی اپنا ہائی بناتا ہے اور اس کے بعد کتنا ایگریسیولی یہ اپنا باٹم بناتا ہے۔ اس ٹائپ کے شیئر آر آئیڈیل فار ڈے ٹریڈنگ، یا شارٹ ٹرم جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے اٹ از ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو شیئر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس میں ہم اتنی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم لاسٹ 45 ڈیز کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، سو اٹ از دا سیم اسٹوری، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائسز میں کتنی تیزی سے جو ہے وہ فلکچویشنز آتی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے ڈے ٹریڈرز کا اس وقت سب سے فیوریٹ سٹاک کیوں بنا ہوا ہے۔ لاٹلی جو آخری 2 ہفتوں کی اس کی موومنٹ ہے، جہاں پہ ہم نے اوور آل مارکیٹ میں مندی تھوڑی سی دیکھی اور پوائنٹس میں کافی لوز ہونا دیکھا، تو وہاں پہ ہم نے آکٹوپس کے سٹاکس میں بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ دیکھا ہے، جہاں پہ اس کی جو پرائس اور ویلیویشنز ہیں وہ کافی حد تک اسٹڈی چل رہی ہیں۔ دوسرا اس کے پرائس کے حوالے سے جو ہم نے ایک اور انٹرسٹنگ فینومینا دیکھا ہے ایٹ لیسٹ پچھلے 45 دن میں، کہ جو 114 سے اوپر کا جو لیول ہے، وہ اس کا ایک سائیکولوجیکل بیریئر بنا ہوا ہے۔ پچھلے تقریباً 1 مہینے میں ہم نے 2 دفعہ اس کو کوشش کرتے دیکھا کہ یہ جو ہے اس بیریئر کو توڑ سکے، لیکن دونوں دفعہ ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ اس نے اس کو بریچ کیا، اور جو یہ پہلا والا ہے جس میں ہم نے دیکھا تھا اس کی پرائس کو 115 روپے سے اوپر جاتے ہوئے، وہ ایک ہی دن ہوا جہاں پہ یہ 120 روپے کے قریب گیا، لیکن ود ان میٹر آف منٹس یہ واپس آیا۔ اگر ہم کنکلوژن کرتے ہیں آکٹوپس کی اسٹاک پرفارمنس کے اوپر، تو بہت سیفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت مارکیٹ میں جو اس کی پرفارمنس ہے، اس جو ہے اس میں بہت سگنیفیکنٹ گروتھ دیکھی گئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر، جہاں پہ ہم نے اس میں جو پرائس کی جو انکریز دیکھا ہے، وہ 166.28% کا ہم نے اس میں پچھلے 1 سال میں جو ہے وہ چینج دیکھی ہے، جہاں پہ ایئر ٹو ڈیٹ آج تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں 1 جنوری سے لے کر آج تک جو سپٹمبر کی 13 تاریخ کی جو اس کی پرائسز ہیں، اس میں 109%، آلموسٹ 110% کی ہم نے انکریز دیکھی ہے۔ جو اس کا والیوم آتا ہے ایوریج، وہ آلموسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ 3,16,000 کے قریب اس کا ایک ایوریج والیوم جنریٹ ہوتا ہے، وچ از ویری گڈ، سالڈ والیوم جنریٹ کر پا رہی ہے یہ اسٹاک، وچ از ویری گڈ نیوز فار جو اس کے اسٹاک ہولڈرز ہیں۔ اس وقت جو ہے
जो जो स्क्रिप है वो ऑल टाइम हाईज पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो 1 रुपए से 114 तक का इसका जो लिमिट है, ये इसकी ऑल टाइम हाई एक रेंज बनती है। और मार्केट में जो अनकरीब एक रैली का आगाज जो होने वाला है, तो उसमें हम मजीद देख सकते हैं इसमें इसके रेट्स में तेज़ी आते हुए। और ये जो एक्सपेक्टेड है, जो इसकी अगर हम प्रीवियस जो मूव्स को अगर हम इन कंपैरिजन रखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ऑन द सेफ साइड ये 25 से 30 रुपए अपने शेयर्स को बड़े आराम से ऊपर ले जाएगा। चूंकि हमारे पास इसके पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकें या एनालाइज कर सकें, तो इस वक्त जो हमारे जो इसके फ्यूचर मूवमेंट के हिसाब से या जो फ्यूचर प्राइसिंग के हवाले से है, उसको आप सिंपली कह सकते हैं कि वो ब्लाइंड गेस है, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस जो पॉइंट्स है फॉर द फ्यूचर वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जो इस वक्त जो प्राइमरी फोकस है इस कंपनी का, वो आईटी और ओटी कन्वर्जेंस पोजीशंस जो मार्केट में इस वक्त जो लैंडस्केप डेवलप हो रहा है, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हवाले से, उसमें इसकी बहुत अच्छी फ्यूचर आउटलुक नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा जो है, चूंकि ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर में इसमें ज़्यादातर इसकी एक्सपर्टीज़ है, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग्लोबली उसमें ना एक्सेप्शनली एक ग्रोथ आ रही है। और पाकिस्तान में भी जो आने वाले दिनों के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आने वाली हैं, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से है, उसमें हम ऑक्टोपस को एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत इम्प्रेसिव रोल अदा करते हुए देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम टर्म से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है ये स्टॉक जो प्रोवाइड करता है। इसकी जो डेली वेरिएशन है प्राइस, वो डे ट्रेडर्स के लिए इट इज़ अ हेवन। मतलब ये एटलीस्ट दिन में हर अल्टरनेटिव डे पे ये 7 से 8 रुपए का फ्लक्चुएशन रेट दिखाता है मार्केट में, जो कि डे ट्रेडर्स आर इन सर्च ऑफ सच जो स्टॉक्स है in the stock market. With this we come to the end of this video. होप आपको ये पसंद आई होगी। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करें, ताकि हम भी आपके लिए जो मज़ीद फ्यूचर वीडियोस लाएं, उसमें उन पॉइंट्स पे स्पेशल फोकस रखें जो आप देखना चाहते हैं एनालिसिस की इन वीडियोस में। सो थैंकिंग यू अगेन, विश यू अ वेरी गुड वीकेंड and a trading session tomorrow. Thank you. Take care and stay blessed.